वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी क्या हाल है? ठीक है जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं? अनाया। अनाया, द यंगर वन, राइट। अच्छा जी, हम शुरू कर लेते हैं। फिर अब आपको याद है कहाँ से पढ़ना है आज? कौन सा लेसन है? मुझे तो याद नहीं। लेसन 9। लेसन 9 पढ़ना है। ओके गुड। देखिए पेज नंबर बता। वालेकुम अस्सलाम। 66 पेज था। ओके मेरी ना एक मीटिंग चल रही है, तो मैं अभी भी खत्म होने वाली है, बस 15 मिनट में ना, तो मैं आ जाऊंगी, ज्वाइन कर लूंगी। तो ये बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात। लेसन नंबर 9 आगे चलिए शुरू करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए शुरू कीजिए। अद्दर्सु तासी। अद्दर्सु तासिउ, lesson 9. Man hadha rajulu, who is this man? Huwa Abbasun, he is Abbas. Abbasun tajirun, Abbas is a merchant. Abbasun tajirun ghaniyun, Abbas is a what does ghaniyun mean? Ghani, rich. Oh, Abbas is a rich merchant. Hamidun mudarrisun, Hamid is a teacher. Hamidun mudarrisun jadidun, Hamid is a new teacher. Ma has a what is this? Has a tufahun, this is an apple. At-tufahu fakihatun lazizatun, the apple is tasty. Tasty fruit. The apple is a tasty fruit. Ma zalika, what is that? Zalika usfurun, that is bird. That is a bird. sparrow. Okay. Sparrow. Al-usfuru ta'izun. The sparrow is a small bird. The sparrow is a small bird. Al-usfuru ta'irun saghirun. Sparrow देखी कभी आपने? Yes. Sparrow is a small bird. Tairun mean नाम में रखते हैं ना, ताहिर, ताहिरा। और पता है अरबी में प्लेन को क्या कहते हैं? ताहिरतुन, प्लेन। ठीक है। और ताहिरुन, चले। bird, small bird. आगे क्या है? Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. The Arabic is a easy language. Sahlatun easy, lugatun language.
My I don't know what it is. I was trying to get the numbers of this number shows up. आगे पढ़िए. You can ask me. Remember we have discussion that we want to have this meeting earlier. The Arabic We didn't is realize a at that time that our beautiful kids were off and there's no school. The only reason why I wanted to do that was because of our kids' holidays. So if it's the open, we can Arabic do it is a for a day, beautiful for 1 to 3, language. instead of 12, 13, عمال طالب مجتهد ومحمود طالب كسلان. عمال is Hardworking a hardworking student. student, and Mahmoud is Lazy a lazy student. lazy student. Next. Man anta. Man mean who? Who is this? No, who are you? Who are you? Ana talibun. I am a student. Anta talibun jadidun. Hmm. Are you a new? Are you a new student? Hmm. نعم أنا طالب جديد. Yes, I am a new student. Good, very good, masha. Excellent. Allah mazid mazid. अब कौन पढ़ेगा? मैं जी आप पढ़िए. आसान लेसन है ना? Man has a rajul. Who is that boy? Man. Man mean who? Say louder. Who is that man? This man. This man. Hmm. Huwa Abbas. That is a bad. He's Who? he is Abbas. He's a bus. Abbasun Tajirun. Abbas is a merchant. Abbas is a merchant. Abbasun Tajirun. Ghaniyun. A rich merchant. Hamidun Mudalisun. Hamid is a teacher. Hamidun Mudalisun Jadidun. Hamid is a new teacher. Mahaza. What is this? Haza Tufahun. This is a apple. At-tufahu fakihatun lazihatun. The apple is a tasty fruit. Yummy fruit. Fakihatun fruit. Fakihatun. Lazizatun. Delicious. आगे tasty. What is that? Zalika Osfurun. That is a Sparrow. Al-Asfuru Ta'irun Safirun. The sparrow is a bee. No, it's a fast bird. small bird. It's a small bird.
It is like this, very small. Can you make a bird? I can't make here. Are you? It's very small, like this. It's okay? Yes. Okay. Al-usfuru, sparrow is a small bird. Biyatu, The sparrow is no. The Arabic is sorry. The Arabic is a language. easy language. Easy language. Mm. Sorry, stop it. Al-arbiyatu, The Arabic is a beautiful language. beautiful language. Almaram talibun mujtahidun wa mahmudun talibun kaslan. Amar is a Ammar is a hardworking. Hardworking student. A hardworking student, and Mahmoud is a Lazy. lazy student. Good. Lazy student. Next. Man anta, who are you? Mm. Ana talibun. I am a student. Anta talibun jadidun. Are you a new student? Mm. Naam. Ana talibun jadidun. Yes, I am a new student. Good. अब किसकी बारी है? परीक्षा की? Yes. Yes. आप ऊपर से पढ़ो यहाँ से. Okay. الدرس التاسع. Lesson 9. من هذا الرجل? Who is this man? هو عباس. He is Abbas. عباس تاجر. Abbas is a merchant. عباس تاجر غني. Abbas is a rich merchant. حامد مدرس. Hamid is a teacher. حامد مدرس جديد. Hamid is a new teacher. ما هذا? What is this? هذا تفاح. Yeah, تفاح, sorry. تفاح. This is an apple. التفاح فاكهة لذيذة. The apple is a tasty fruit. ما ذلك? What is that? ذلك أصفور. That is a sparrow. العصفور طائر صغير. The sparrow is a small bird. Sorry. العربية لغات سهلة. Arabic is an easy language. العربية لغة جميلة. Arabic is a beautiful language. عمار طالب مجتهد. ومحمود طالب كسلان. كسلان. Ammar is a hardworking student and Mahmoud is a lazy student. Man anta? Who are you?
أنا طالب. I am a student. أنت طالب جديد. Are you a new student? نعم. أنا طالب جديد. Yes, With I am a new student. jadidatun. With Oh, sorry, جديد. Sorry. jadidun. Because this is masculine, na? Yeah. Talibun. That's why here is jadida. Jadidun. Okay? Okay, Tamareen. Ikra waktub. We have to just read and write. Okay? Who will कौन था पहले? Anaya, can you come? Okay. Okay. Ikra waktub. Read and write. Muhammadun talibun qadimun. Muhammad is Old. Jadidun. a Jadidun, new. Kadimun, old. Right? Old student. Next. ذلك الرجل مهندس جديد. Okay. Man. Is that man a new teacher? هذا درس. Okay, first we will read this one. La. لا هو طبيب جديد. No, he is a new doctor. New doctor. Yes. هذا درس سهل. This is a easy lesson. This is an easy lesson. Abbas tajirun shahidun. Abbas is a famous merchant. Shahirun, mashhur, famous. उर्दू में कहते हैं ना मशहूर, उसी से शहीर. ओके. बिलालुन मुहंदिसुन कबीरुन. Bilal is a big engineer. Big engineer. Al-Inkliziyatu. Lugatun sahabatun. Hard language. Easy. Sahalun. Hazad darsus sahalun. Darsun sahalun. Sahlun mean easy, and sabatun mean hard, mushkil, difficult. Okay. Next, number 7. Are you a rich man? La. No, I am a poor man. Poor man. Good, very good. MashaAllah, MashaAllah. Number 8. Hamidun talibun kaslan. Number 8. This one. Anta. Mudallisun kadimun. Are you a
Are you a old? old teacher. Mhm. لا أنا مدرس جديد. No, I am a new teacher. New teacher. I am a new teacher. حامد طالب تسلم. Mm. Is Hamid a lazy Is Hamid a lazy student? student? La. لا هو طالب مجتهد. No, he is a hardworking student. Hardworking student. Next. القاهرة مدينة كبيرة. Cairo is. What? Cairo is. I We cannot put da here. Okay. Cairo is. Cairo is a city. Cairo is a big city. Medina means city. Kabira, big. Kabirun, kabiratun. Kabirun is for masculine and kabiratun is for feminine. Right? Okay. What is next? Okay. Parisha, आप करेंगे इस एक्सरसाइज को? Fill in the blanks in each of the following sentences with the suitable adjective. Okay. We have to put adjective here, okay? This is a noun, taliba, student, and we have to put a Khadijatu, What? talibatun, You can do Khadijatu Talibatun Jadidatun. jadidatun, good. And Khalidun Tajirun. What's it called? Rich, Yeah, I forgot what. ghaniyun, ghaniyun. Haniyun. Ghani. Al-Arabiyatu Luhatun Sahlatun. Sahalatun, good. Sahalatun. Sahalun is for masculine and sahalatun is for feminine. Okay. Al-usfuru tairun. Al-Usfuru Tairun. Saghir or kabir? I don't know. What's the meaning of the saghir? So here is big. No. Saghirun means small. Usfur is a small bird. Just say something bad. Be quiet. I made it here for you. Okay. It's a small bird. Okay, saghirun. At-tufahu. Fakihatun. Lazizun or lazizatun? Lazizat. Tun. Yeah, Lazizatun. Yeah. Because here is tun, so we have to put lazizatun. Yeah. Lazizatun. Next. Ana mudarrasun. It's called. You can do Jadidatun if you want. Jadidun, you have put jadidun here. Jadidatun, you put here. Now, I am an old teacher. Okay. Jadidun, opposite. What's the opposite of jadidun? Let's see. Kadimun. Yeah, Kadima. Kadimun, old. Ana mudarisun jadidun, ana mudarisun kadimun. Okay. Muhammadun, Muhammadun Tabibun. famous. Okay, famous. It's famous. Shahirun, Oh, Shahirun. Shahir. Okay. Shahir mean famous. Okay. Muhammadun tabibun shahirun. Muhammad is a
famous doctor. Al-Ingliziyatu Al-Ingliziyatu lughatun sabatun. Sabatun. Sabatun, good. Sabun and Sabatun. This is lugatun, so Sabatun. Okay, Mhm. next. Anta talibun. Mhm. You can do Mush- kaslanu. Kaslanu, we can ask someone, are you a lady student? No. Yeah. Are Now you a you new, can. are you a new student? Okay. Anta talibun, Jadidun. kadimun, or jadidun? Yeah. Hmm? Jadidun. We are questioning na anta talibun, jadidun, or kadimun? Acha, number 10. Al-Kahiratu Madinatun. Kahiratu. Madinatun, What does Kahiratun mean? Medina. Cairo is a city from Egypt. Okay. You don't know Cairo about Cairo? It's a No. city from Egypt, Oh. capital city of Egypt. Al-Qairatu Madinatun Kabiratun. It's a big city, not small. It's a capital city, okay? Okay. Al-Qairo University का नहीं सुना आपने? No. No, Al-Qairo, Egypt, city of Egypt. Okay. Anta talibun kadimun or jadidun. Okay. Okay. Now who will do this exercise again? Middle sister को बोलो क्या नाम है उनका? अनाया से पहले जो हाँ हानिया. Okay. हानिया पढ़ो बेटा. Do I do the same one? Same one, same one. Khadijatu talibatun talibatun She's a new student. Khadija is a new. jadidatun Jadidatun. Next. Khalidun tajirun fakirun. फकीर नो गनी जो बिजनेसमैन होता है वो फकीर नहीं होता है. Okay. वो गनी होता है, रिच होता है. ओके नेक्स्ट. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Good. Al-Osfuru Tahirun Saghirun. Sahirun. It's a small bird. Yes. Okay, next. At-tufahu fakihatun. Tasty is Tasty. tasty. Yes. खाना बहुत लजीज बना है. कुछ बोलते नहीं आज खाना बहुत लजीज है. क्या बोलते हैं? अतुफाउ फाकिहतुन. At-tufahu fakihatun lazizatun. लजीजतुन. Ana Mudarrisun. Ana mudarrisatun. Kadimun. Kadimun. Kadimun means Old. old. Jadidun mean new. Muhammadun tabibun. Muhammadun tabibun. Muhammad is a doctor. Is a It's a what type of doctor? Famous. yes. क्या लिखें? Muhammadun tabibun. Muhammadun tabibun. Shahirun. Shahirun. Here. You can see here Shahirun. Yes. Okay.
Okay. Al-Inkliziyatu الإنجليزية لغة lughatun لغة sa'batun. Sahlatun or sahabatun. Okay. Sahabatun mean hard, difficult. Anta talibun أنت طالب kadimun. قديم القاهرة Madinatun مدينة kabiratun. كبيرة. Medina is Cairo is a big city, okay, not a small city. Okay, अभी उसको दे, छोटी बहन को दे, देखना वो कितना जल्दी जल्दी करेगी. अनाया आप आओ, इसको करो. आपने कर लिया? I'll do it too, don't worry. خديجة طالب جديدة. جديدة حالبا تاجرة rich. how you say rich? غني. Honey. العربية لغة easy language. العربية لغة سهلة. سهلة. الفصل ضعير صغير. صغير. not صغيرة. صغير. okay. لذيذة. التفاح فاكهة لذيذة. Okay, I'm going to do this for myself. أنا مدرس. I am an old. Why isn't let anyone letting me do it? Okay, she's telling me the answer, not you. Okay, you can do it. Please do it yourself. 1 minute. So old is Jadid. Can you do Jadid? Can you do Jadid? इधर आओ, आवाज नहीं आ रही. परीक्षा चार्जर लगाओ. नहीं कि छोड़. Hello, and over. I'm saying that. Can you do Jadida? We can't hear you. सॉरी मैं म्यूट पे थी, बात कर रही थी. अच्छा, मैं कहाँ पढ़ा रही थी आपको? यहाँ पे थी ना. साबतुन हो गया था. अना अंत तालिबुन. कदीमुन और जदीदुन. Are you a new student or old one? أنت طالب جديد. Next, القاهرة
और कदीम हो गया, बस अब आपको जो लगाना है लगा लो. Not for every sentence. यही मैं सही चलो. तुन, it's a big city. कबीरतुन. ओके. अच्छा, अभी मामा करेंगी इस एक्सरसाइज को. आप थोड़ी देर काम बंद कर दें, मेरे कान फट रहे हैं इधर. जी मैं कर लूं. हाँ आप करें और थोड़े काम बंद करें, अपने पीछे बहुत शोर हो रहा है. जी ठीक है. ऊपर से यहाँ पे हमने ये नाउन है, ठीक है, ये भी नाउन है, खदीजा भी नाउन है, तालिबा भी नाउन है. यहाँ हमने एडजेक्टिव लगाना है, तालिबा खदीजा का एडजेक्टिव लगाना है. ठीक है. तो खतीजतु तालिबतुन, इंटेलिजेंट को क्या कहते हैं? मुश्तहिदतुन, हार्ड वर्किंग. ठीक है. मुश्तहिदतुन गोल ता के साथ आएगा. आगे नंबर 2. खालिदुन ताजिरुन, रिच को कहते हैं हम गनीयुन. आगे अल अरबियतु लुगतुन, आसान है ना. तो इजी को कहते हैं सहलतुन. ठीक है. अच्छा, उसके बाद क्या है आपका? अल उस्फूरु तायरुन. ये मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आया. अल उस्फूरु तायरुन का क्या मतलब है? चिड़िया नहीं होती, उसको बोलते हैं अल उस्फूर. तायरुन तो बर्ड होते हैं ना, परिंदा. अल उस्फूरु तायरुन स्मॉल के लिए क्या? कबीरुन. सगीरुन छोटा सा होता है ना, सगीरुन. आगे अतुफाउ फाकिहतुन, लजीजुन लगाऊं या लजीजतुन लगाऊं? फाकिहतुन लजीजतुन. यहाँ इसको देखना है, ठीक है. इसका एडजेक्टिव लगाना है ना, तो जैसा ये होगा वैसे लगाएंगे, ठीक है. आगे क्या है? अना मुदर्रिसुन कदीमुन. मुहम्मदुन तबीबुन बहुत अच्छा है, तो हम कहेंगे मशहूर कह देना. मशहूरुन. शहीरुन. शहर होता है ना, शहर जो सिटी होता है, लेकिन इसमें शहर में या भी आता है शहीरुन. शहीर होता है मशहूर. ठीक है. शहीरुन. मुहम्मदुन तबीबुन शहीरुन. शहीर मशहूर ही होता है अरबी में. अच्छा, इंक्लिजियतु लुगतुन. अल-इंकियाज़तु लुगतुन, इजी सहलतुन तो अरबी हो गई ना. इसको जरा मुश्किल करना है ना. क्या लफ्ज आएगा? किसने बताया था पहले मुझे? अच्छा, मुश्किल है यानी. हाँ मुश्किल है. अल इनक्लीजिया पढ़ना भी मुश्किल है. पढ़ें जरा इसको दोबारा. अल इनक्लीजी. इंग है या इंक लिखा हुआ है इसमें? तो काफ नहीं है ये. अल इन है. इन होता है ना इंग्लिश में. क्लीजियातुन. ठीक है. अल इन क्लीजियातु लुगतुन. क्या आएगा मुश्किल के लिए? हार्ड के लिए क्या आएगा? साबतुन. ऊपर सारे वर्ड गुजरे हैं. ठीक है. रिकॉर्डिंग आप सुनिएगा, पूरे ऊपर एक वर्ड गुजरे हैं. इनको मैंने पढ़ाए हैं, बहुत अच्छा पढ़ा है इन्होंने, लेकिन यहाँ पे इनको लगाने नहीं आ रहे क्योंकि वोकैबुलरी इनकी सही नहीं है अभी. ठीक है. तो उनके मीनिंग याद करेंगे तो फिर आराम से लगा देंगी. अंता तालिबुन पढ़ना आता है, लेकिन उनकी वर्ड्स मीनिंग नहीं है सही. अंता तालिबुन. अंता तालिबुन जदीदुन. अल काहिरातु मदीनतुन सगीरतुन नहीं है. कबीरुन भी नहीं आएगा ना, क्योंकि मदीना तुन है ना. कबीरतुन.
ٹھیک ہے. کبیرن کی مونس لگانی ہے. مدینتن سٹی جو ہے وہ مونس ہے نا. لغتن بھی مونس ہے. جہاں پہ مذکر ہوگا وہاں پہ مذکر لگائیں گے. جدیدن ناٹ جدیدتن. ٹھیک ہے. جی تو اس کے لیے آپ کو ووکیبلری آپ کی اچھی ہونی چاہیے. صحیح ہے. اب ہم آگے آتے ہیں. اس میں آپ نے کیا لگانا ہے؟ اس میں آپ نے ایڈجیکٹو لگا ہوا ہے آلریڈی. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے نون لگانا ہے یہاں پہ. تو اس کو کون کرے گا؟ پریشا کریں گی. کون کرے؟ پہلے پریشا کر لیں پھر کوئی اور کر لیں. میں نام صحیح لے رہی ہوں؟ پریشے اور پریشا جو بھی ہے. پریشے. ہاں آج کل تو ڈرامے میں بھی ایک میں آ رہا ہے. اچھا اس کا نک نیم پری رکھا ہوا ہے. ان کا نک نیم پیرس ہے. پیرس. اوئے سٹی کا نیم رکھا ہوا ہے. کول لگتا ہے نا وہی یہاں پہ. No, I chose it. چلیں کوئی بات This نہیں. should be my nickname. ٹھیک ہے چلیے. یہاں پہ پری رکھیں گے. کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گا پری ہوتا ہاں کیا. یہاں پہ سمجھ ہی نہیں آئے گا نا پری تو. چلیں آج آگے پڑھے. کہاں سے کہاں چلے گئے؟ ادھر پڑھو. نمبر 1. العربیۃ سہلتن کے لیے کیا لگائیں گے؟ کون سی لینگویج جو ہے وہ یہاں پہ کیا لگائیں گی؟ people language, so you do لغتن. لغتن سہلتن. ٹھیک ہے. And then أنا something. Again انا قديم. So قديم is بیتن قدیم بھی کہہ سکتے ہیں. انا بیتن قدیم. I am an old house. اچھا اچھا آنا صحیح. تو انا ہم کیا لگائیں گے؟ یا تو طبیبن لگا دیں. yeah. Okay, so أنا مدرسن طالبن. so أنا کیونکہ یہاں پہ میسکولین ہے تو آپ کو میسکولین لگانا ہے یہاں پہ. okay. So أنا طبيب قديم. قدیم. نیکسٹ. عمار تاجر غني. تاجر غنی. نیکسٹ نمبر 4. هذا so بروکن کیا ہے؟ ٹیبل ہے, پین ہے, کرسی ہے. قلم. قلم. هذا this is a broken pen. yeah قلم. هذا مكسور. كرسي مكسور. هذا مكتب مكسور. کچھ بھی لگا سکتے. فیصل طبيب. طبيب. طالب. oh yeah. طالب بولنا چاہیے. فیصل طالب کسلان. میننگ کیا ہوگا اس کا؟ Faisal is a lazy student. Lazy student. Okay, can you read these words? Okay. Ikra, read. Kaslanu. Kaslanu meanings. Lazy. Jawanu. Jawanu. What's Jawanu? آپ کو نہیں پتا. Hungry. Hungry. Atshanu thirsty. Thirsty. Okay. Mal'anu full. جیسے گلاس فل ہوتا ہے نا. The cup is full. Al-kubu mal'anu. So atshanu is thirsty. Thirsty. Okay. And jawanu hungry. Very hungry. Okay. Lekin you can say hungry. Atshanu thirsty. Mal'anu full. Kaslanu lazy. Okay. اور انٹیلیجنٹ آپ نے کیا بتایا تھا؟ مشتہد. انٹیلیجنٹ کے لیے میں نے کیا بتایا تھا؟ مشتہد. ذکیون کہتے ہیں اصل میں تو ذکیون. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ جب انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اس کے لیے ذکیون کا لفظ ہوتا ہے, وہ آئے گا آگے. اچھا. بٹ ابھی ہارڈ ورکنگ کے لیے آتا ہے آپ کا ذکیون. ذکیون جو ہوتا ہے یہ آپ کا طالبن ذکیون کلیور انٹیلیجنٹ. اچھا پڑھیں بیٹا. انا جوعان. I am hungry. Hungry. Okay. Anta.
أنت جوعان؟ لا أنا عطشان. Hmm. Are you hungry? No, I am thirsty. I am thirsty. Number 3. لماذا المدرس عصبان اليوم؟ Limaza, why? Why is the teacher angry angry at today. only today? غضبان ہوتا ہے angry. ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید میں بھی سارے ورڈ آئے ہوئے ہیں. غضبان اليوم today. Why is the teacher angry today? Today. الكوب ملآن. ملآن. The cup The cup is full. The cup is full. Okay. Who will read these words with meanings? Hania, come. Okay. Al-lughatu is a language. language. Shahirun is Famous. Al-Madinatu is City. Oh, city. Okay. At-Tahimu is student. Bird. Oh, bird. Al-Yawmu is today. Today. Kaslanu is it's look at that. Lazy. Lazy, oh yeah. Joannu is hungry. ये भी word ये भी आता है कुरान मजीद में 30th पारे में आता है. Chanu is thirsty. Mal'anu is full. गजब से होता है ना, गजबनाक. Angry. Al-Usfuru is it bird? Sparrow. Sparrow. Is a bird. Okay. Al-Yawma Today. Al-Yawma both today. Okay. तो अगर हम इसमें जैसे अल लगा के बनाते हैं ना, लेकिन वैसे ये क्या होगा, जैसे अगर हम टुडे ओनली टुडे है यौमन भी हो सकता है, यौमन भी हो सकता है, यौमिन भी हो सकता है, लेकिन अलिफ लाम लगाते हैं तो अल यौमु होगा या अल यौमा होगा. देखें यहाँ पे अल यौमा है, अलिफ लाम आ रहा है, तो अल यौमा भी टुडे ही है ओनली. हाँ, सब कुछ टुडे, मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं आती. यौमुन हो, यौमन हो, एक दम के साथ, तो मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं आती. तो फिर हमने इधर अल क्यों लगाया है? पोजीशन चेंज हो जाती है उसकी. अल इसलिए लगाया कि उसको हमने डेफिनेट नाउन बनाया है. शहीरुन, ठीक है, मदीनातुन, लुगतुन, ये कॉमन नाउन है. जब अलिफ लाम लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है? प्रॉपर हो जाता है या इनडेफिनेट से डेफिनेट हो जाता है. ठीक है, तो इनडेफिनेट होता है तो तनवीन के साथ और उसके बाद डेफिनेट अलिफ लाम खास कर देते हैं ना, दा का मीनिंग आ जाता है, द लैंग्वेज. ठीक है, और ये जो आगे आ रही है एडजेक्टिव, उसका मीनिंग हम सिर्फ मशहूर करेंगे, तनवीन की वजह से आ नहीं करेंगे. एडजेक्टिव जो होता है ना, उसका मीनिंग आ में नहीं कर सकते. जो वैसे नाउन होता है उसका आ में कर सकते हैं. आ बर्ड है ना. तो हमने अल दे के साथ अल क्यों लगाया है, मतलब हम इसके साथ बोलेंगे इस तरह? बोलने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन इसको इसका जो यूज होता है ना, जैसे ये सारे जुमले के शुरू में आएंगे तो मुब्तदा बन जाएंगे. हाँ, जैसे हम कहते हैं अल-यौमुल आखिर, अल-यौमुल आखिर, आखिरी दिन, लास्ट डे कहते हैं ना.
आखिर का मतलब होता है लास्ट, आखिरी दिन, यौमुल आखिर। तो यौमुल आखिरी या अल यौमुल आखिरी, दोनों पे या तो क्या होगा, अलिफ लाम होगा, या फिर दोनों पे तनवीन होगी। ऐसे नहीं हो सकता कि वो, अभी हम जितने पढ़े हैं दोनों पे तनवीन आ रही थी, कदीमुन, तबीबुन, ठीक है, कदीमुन, तालिबुन, कदीमुन, कलामुन, इधर भी तनवीन है, इधर भी तनवीन है। लेकिन ये जो फर्स्ट वाला है ना, इसके ऊपर अलिफ लाम आना जरूरी होता है, ये मुब्तदा बनता है, आगे तो खबर। अगर हम अल यौमुल आखिरी बोलेंगे ना, हाँ, तो वो फिर आखिरी दिन बन जाएगा ना, लास्ट डे बन जाएगा ना। और अगर हम दोनों में अल ना लगाए तो हम, अगर हम बोले अल यौमुन, यौमुन आखिरुन, फिर दोनों में तनवीन लगेगी, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तनवीन नहीं आ रही, कसलानू, जवानू, अच्छानू, मलानू, ठीक है। ये गदबानू, किसी में भी अलिफ लाम मतलब तनवीन नहीं आई, हालांकि अलिफ लाम भी नहीं आ रहा। तो इसके पीछे क्या रीजन है? रीजन के बगैर तो कुछ भी नहीं होता ना। तो जैसे मरियमू कहते हैं, ठीक है, तो मरियमू क्यों मरियम कहते हैं, एक पेश क्यों लगाते हैं? वो हम इसलिए लगाते हैं, रीजन क्या है उसमें? मर्दों के नाम पे तनवीन आती है, मोहम्मदुन, खालिदुन, हामिदुन, फैसलुन, अम्मारुन। औरतों के नाम पे एक पेश आती है ना, रीजन तो यही है ना, औरतें उठा नहीं सकती तनवीन। सही है, तो यानी ये फेमिनिन कंसिडर होते हैं वर्ड। हाँ, तो ये फेमिनिन नहीं, ये वाले कंसिडर नहीं होते फेमिनिन। एक पेश की वजह से जरूरी नहीं है कि वो आपका फेमिनिन हो, ठीक है, वो है मैस्कुलिन, ठीक है, और उसका फेमिनिन बनाना है, वो अलग होता है, इसका भी अलग है, इसका भी अलग, इसका मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें फिर हमने इस पे तनवीन क्यों नहीं आई है। हाँ, वही रीजन मैं पूछ रही हूँ ना, बता रही हूँ ना कि क्यों आ रही। जब आखिर में अलिफ जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, तो पाकिस्तान के आखिर में क्या आ रहा है, अलिफ नून आ रहा है ना, तो उसके ऊपर भी एक पेश लगाएंगे, दो पेश नहीं लगाएंगे। जिस नाम के आखिर में, जिस नाम या एडजेक्टिव, ये सारे नाम नहीं है, ये एडजेक्टिव्स हैं, प्यासा होना, भरा होना, गुस्से में होना, एडजेक्टिव या नेम। इमरान, इमरान तो वो भी क्या है, एडजेक्ट नेम है ना, ठीक है ना। सुलेमान, आप कुरान मजीद में ठीक है, सुलेमान अलैहिस्सलाम, इमरान का भी नेम आता है, सुलेमान का भी आता है, सब पे एक पेश आती है। क्यों आती है? मर्द तो उठा सकते हैं तनवीन, यहाँ पर एक पेश क्यों आ रही है? क्योंकि अलिफ नून पे खत्म हो रहे हैं। तो जो भी वर्ड होंगे जो अलिफ नून पे खत्म होंगे, चाहे वो नेम हो चाहे वो एडजेक्टिव हो, सही, ठीक है, उनके ऊपर एक ही पेश लगाई जाएगी। सही, तो ये रीजन है इसकी, अलिफ नून। सही है, इसको याद रखेंगे, जहां जहां एडजेक्टिव पे भी आएगी, नोन पे भी अलिफ, जितने भी नाम कुरान मजीद में अलिफ नून पे खत्म होते हैं, सब पर एक पेश है। इसके अलावा भी कुछ नाम है जिनके ऊपर अलिफ लाम नहीं आता, लेकिन फिर भी एक पेश आती है कुरान मजीद में, जैसे फिरऔन का नाम है, फिरऔन नू होता है ना। अच्छा, इसी तरह आदम के नाम पे क्या आता है, आदम अलैहिस्सलाम के नाम पे एक पेश आती है, इब्राहिम, आदमुन नहीं होता, आदमू होता है, इब्राहिम मुँह होता है, यूसुफू होता है, हामान नू होता है, हामान का भी क्या है, हमानू। अब ये तो जैसे कि यूसुफू है, तो आप यानी ये कह रही है कि जिसके एंड में एफ आएगा वो फा आएगा। नो 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 नो, इसकी रीजन मैं बता रही हूँ आपको। हामान, अब हामान में तो देखें अलिफ लाम आ रहा है, फिर भी एक पेश लगा रही हूँ, लेकिन इसकी रीजन कुछ और है, इसको मैंने इस कैटेगरी में डाला है ना, आदमू, यूसुफू, इब्राहिमू, हामानू। इसी तरह से आप देखें हारूत आता है कुरान मजीद में, फरिश्तों के नाम आते हैं, हारूत, मारूत, है ना, आता है ना, उन पर भी एक पेश आ रही है। तो ये जो मैंने एक पेश वाले नीचे लिखे हैं ना, सारे आदम अलैहिस्सलाम से लेके तो जितने भी हैं नाम लिखे हैं, हामान, फिरौन भी है,
تو یہ سب لیکن ان کی حامان تو پہلی والی کیٹیگری میں آ جائے گا نا, اس میں تو الف اور نون ہے. نہیں آئے گا نا, وہ میں اس میں کیوں ڈال رہی ہوں, اس میں ڈال رہی ہوں نا آدموں والی میں. اس کی ریزن حامان کی ڈیفرنٹ ہے. اچھا اس کی ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ یہ جو ہے نا یہ نان عربک نیم ہے. اچھا جو تنوین آتی ہے نا خالد, حامد, سب محمد, وہ عربک نیم ہے, اچھا عرب کے نام ہے وہ. اور جو شام وغیرہ میں عبرانی زبان کے جو ہیبرو لینگویج کے جو نام ہیں ان کے اوپر سب پر ایک پیش آتا ہے. یوسف بھی وہیں کا نیم ہے, ہاروت ماروت فرشتوں کے نام ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح حامان, یہ نان عربک نیم ہے سارے. اچھا تو جب نیم ہوں گے نان عربک ہوں گے اور مردوں کے ہوں گے, عورتوں پہ تو سب پہ ایک پیش آتی ہے جو بھی ہوگی, ٹھیک ہے. عرب ہو, دوسری ہو, تیسری ہو, جو بھی ہو, عورتوں پہ تو ایک پیش آئے گی. اور جو الف نون پہ ختم ہوں گے نام یا ایڈجیکٹو ان پہ بھی ایک پیش آئے گی. اب ان پر دیکھیں فرعون پہ تو الف لام بھی نہیں آ رہا ہے نا, نون آ رہا ہے صرف. حامان پہ الف نون آ رہا ہے, لیکن سب پر میں نے ایک پیش لائی. اس کو میں نے کون سی کیٹیگری میں ڈالا ہے, اس کو میں نے ڈالا ہے نان عربک نیم. صحیح. اجمی نیم, ایک ہوتے ہیں عربی اور ایک اجمی. اجمی ہوتے ہیں نان عربک. تو نان عربک نیم جتنے بھی ہوں گے قرآن مجید میں آتے ہیں زیادہ تر, وہ آپ کے, یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جیسے خان ہے, تو خان ہے نا, تو خان کیا پاکستانی نام ہے نا. اب الف نون بھی آ رہا ہے لیکن وہ نان عربک نیم ہے, وہ عربک نہیں ہے خان, وہ پاکستانی پیور پاکستانی نیم ہے یا پٹھانی نیم ہے, جو بھی ہے. تو اس کے اوپر آپ ایک پیش ڈالیں گے, نان عربک نیم ہے. اسی طرح آپ ایڈورڈ کا نام لے لیں, ٹھیک ہے. اب یہ گورے کا نام ہے, اب ایک پیش ڈلے گی, کوئی نان عربک نیم ہے. تو جتنے بھی ہندو کسی کا نام ہوگا تو وہ بھی ایک پیش والا ہوگا. تو جو کچھ نام جو قرآن میں بھی آئے ایون وہ بھی عربک نہیں ہے, اس کا مطلب ہے سب کچھ تو عربک نہیں ہے پھر. نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید میں ہے, نوح علیہ السلام کا آیا ہے. اب نوح علیہ السلام جو ہیں ان کے اوپر شعیب علیہ السلام, ان پہ تنوین آیا, انبیاء کے نام ہے لیکن ان پہ تنوین آیا, لیکن آدم, ابراہیم ان پہ نہیں آیا. تو یہ جو ہیں یہ سارے نام نان عربک ہیں. اچھا. لیکن نوح اور یہ سارے نام بھی تو نان عربک ہیں, ہے نا, ہیبرو زبان کے ہے نا. تو اس پہ کیوں آیا پھر؟ تو ایکسیپشن تو ہر جگہ, ایکسیپشن تو ہوگی ہر جگہ, ایکسیپشن ہر رول کی ہوگی. نان عربک نیم جو 3 لیٹر پہ ہوتے ہیں نا, جیسے نوح ہے, ٹھیک ہے, اور اس طرح کے جو 3 لیٹر پہ ہوں گے وہ سب تنوین لے جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ نان عربک ہیں لیکن 3 لیٹرز پہ ہیں, اس لیے یہ سارے جو ہیں تنوین لے جائیں گے. پھر تو یہ انشاءاللہ آپ جب جیسے جیسے آگے بڑھیں گے نا قرآن مجید میں غور و فکر کریں گے, دیکھیں گے کہ اچھا بھائی اس پہ ایک پیش کیوں آ رہی ہے, اس کی ریزن کیا ہے. ایک ریزن تو ہوتی ہے کہ اس کے اوپر الف لام آ جائے, ہے نا, تو وہ تو ہے جی. ہاں, ایک ریزن تو وہ ہے. اچھا, ایک ہم نے ریزن جو پڑھی ہے وہ ہے ہمارا, میں نے آپ کو مرکب اضافی سکھایا, جی آپ نے بتایا, مضاف کا بتایا میں نے, آپ نے بتایا ہے جی. مضاف کے اوپر تنوین اور الف لام نہیں آتی نا, جیسے کتاب اللہ ہی, تو کتاب کے اوپر ایک پیش آ رہی ہے. تو کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے, ریزن ہے نا. کیونکہ وہ پوزیسو ہو جاتے ہیں. ہاں, کتاب, ہاں, اس کو ملانا ہوتا ہے کہ اس کی ریزن ہے. اسی طرح ہاں بیت اللہ ہی, تو ایک پیش آئے گا, پہلے والے پہ ایک پیش آئے گا, دوسرے کے نیچے کسرہ آئے گا. تو ایک ریزن تو الف لام والی ہو گئی, ایک ریزن یہ ہو گئی کہ وہ مضاف بن رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک اور ریزن ہوتی ہے کہ جب ہم یا لگاتے ہیں تب بھی اگلے والے پہ یا شیخو پڑھا تھا نا, یاد ہے جی, پڑھا تھا. شیخون یا شیخو, تو اس میں بھی آپ کا ایک پیش آیا تھا, یا ولدو. تو یا لگنے سے بھی پھر آپ تنوین نہیں یا محمد دن پہ بھی ایون لگے گا یا, تو کیا ہو جائے گا, یا محمد دو ہو جائے گا, ٹھیک ہے. پھر آپ یا محمد دن نہیں کہہ سکتے. یہ ہر چیز کی ریزن ہے, وہ ریزن آپ نے جاننی ہے.
जब सारी रीजन आप जान लेंगे तो ग्रामर खत्म हो जाएगी, आपकी समझ आ जाएगी। और वो रीजन जो है किस जाननी क्या है, देखो पीछे वाली जो हरकत होती है ना, जैसे किताब है तो वो पीछे वाली जो है वो तो नहीं चेंज होती, वो तो वही रहती हैं। ये लास्ट वाली होती है, ये किताबू होती है या किताबुन होती है या किताबन या किताबिन, जो भी होगी ये वाली चेंज होती है। तो इसकी रीजन आपने पता करनी है। अब हम ये पता कर रहे हैं कि एक पेश क्यों आ रहा है, एक दमा क्यों आ रहा है। मोहम्मद दुन होता है तो या लगने की वजह से एक दमा आ गया। यहाँ पे किताबुल्लाही मुदाफ होने की वजह से इसके ऊपर एक आ रहा है पेश। और एक मैंने और बताया था आपको कि अलिफ लाम होने की वजह से एक पेश। तो ये 3 रीजन तो है ना। इसके अलावा अगर किसी के ऊपर एक पेश आ रही है तो फिर वो या तो नॉन अरबिक नेम होगा या फिर उसके आखिर में अलिफ नून आएगी। अभी एक मैं और आपको बता देती हूँ, जैसे उसामा है ना, उसामा मर्दों का नाम है ना और अरब नेम है ना जी। तो इसमें एक पेश आएगी, क्यों आएगी? उसामा, तू, तलहा, तू, ये जितने भी नाम है अरबी नाम है, बट इन पे तनवीन क्यों नहीं आ रही? जबकि मैंने बोला कि क्योंकि इनके ऊपर गोल ता आ रही है। तो गोल ता वाले जितने भी नाम होते हैं उनके ऊपर एक ही पेश आती है, चाहे वो औरतों के हो मर्दों के हो। तो ये आपको पॉइंट्स बना के लिखने पड़ेंगे। एक तो आपने या वाला बताया है, ठीक है, और एक आपने बताया है कि नॉन अरेबिक होंगे तो या वाले को इधर ना मिलाएं, या वाले को इधर ना मिलाएं, या वाले को अलग ही रखें, वो अलग चीज है। वो एक रीजन है, या के बाद जो आएगा वो उसके ऊपर एक पेश आएगी। इसी तरह किताब के ऊपर अलिफ लाम आ जाएगा तब भी किताबुन से अल किताबु हो जाएगा और मुदाफ बनेगा तब भी। इसके अलावा अगर कहीं पर एक पेश आ रही है तो उसके पीछे भी रीजन ढूंढनी है, ठीक है। मसलन आज हमने ये सारे वर्ड पढ़े जो अलिफ नून पे खत्म हो रहे हैं, है ना। इसी तरह कुरान मजीद में आप नाम देखेंगे जो अलिफ नून पे खत्म होते हैं, अंबिया के नाम है, या वैसे इमरान, सुलेमान, आले इमरान भी तो है ना, सूरा भी है ना जी, तो उन पर भी एक पेश आता है क्योंकि अलिफ नून पे खत्म हो रहे हैं। इसी तरह गोल ता पे जो खत्म होंगे उनके ऊपर भी एक ही पेश आएगी अगर वो नाउन है, नाम है तो। हर गोल ता पे पेश खत्म होने वाला लफ्ज जो एक पेश नहीं लेगा। मसलन जदीदा तुन है, वहां पे तो हम एक पेश नहीं लगा रहे ना, क्योंकि ता की वजह से नहीं लगा रहे ना। नहीं, गोलता आ रही है फिर भी लगा रहे हैं ना, लगा रहे हैं जी। हाँ, तो मैं सिर्फ नामों की बात कर रही हूँ। जदीदा तो जदीद एडजेक्टिव है ना, उसको छोड़ दें। मैं नामों की बात कर रही हूँ। जितने भी मर्दों के नाम होंगे उनके ऊपर गोलता होगी, उन पर एक पेश आएगी। बहुत सारे नाम है औरतों के नामों, क्योंकि देखें औरतों के नाम पे गोलता आती है, आयशा तू, फातिमा तू, तो ये भी गोलता जो है ये वाले नाम जो होंगे इन पर भी फिर मर्दों के नामों पर भी एक पेश आएगी। तो आस्ते आस्ते जैसे जैसे आप पढ़ेंगे ना, चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे, देखेंगे, गौर करेंगे, तो फिर अब मैं पूछती रहूंगी ना कि ये अच्छा यहाँ पर एक पेश आने की वजह क्या है। तो आज 5-6 चीजें तो आपको पता चल गई कि ये रीजन है, सही है। तब एक अच्छा, पेश आए। सॉरी शायद मैं भूल रही हूँ, ये जदीदा तुन जो है इस पे भी गोलता आ रही है, तो इस पर हमने तनवीन क्यों लगाई है? क्योंकि ये जो है नाम नहीं है किसी का। सही है, ठीक है। तलहा तू तो नाम है ना, उसामा नाम है ना, आयशा इसके नाम अलावा है। अगर गोलता नाम के अलावा कहीं आती है तो वो तनवीन के साथ आएगी। हाँ, जदीदतुन, अभी हमने कितने वर्ड यहाँ पर डाले हैं। सही है। सहलतुन है, ये सारे एडजेक्टिव हैं। कदीमतुन, कुछ भी कर लें, जदीदतुन, तो साबतुन, तो उन पे तो तनवीन ही डाली है, गोलता आई है तभी, क्योंकि वो एडजेक्टिव है, नाम नहीं है किसी के वो। ठीक है। तो जब नाम आएंगे तो फिर जब गोलता आ जाएगी तो फिर चाहे औरतों के हो मर्दों के हो एक पेश लगाएंगे। अच्छा, अभी इन्हीं वर्ड्स में आपसे पूछ लेती हूँ कि यहाँ पे अल-लुगतु पे एक पेश क्यों आ रही है? अल-लुगतु क्योंकि एडजेक्टिव है और जो है एडजेक्टिव तो है ही नहीं है। जुबान कहाँ से एडजेक्टिव होती है? लुगतु का मतलब क्या था? लैंग्वेज। अच्छा, लैंग्वेज। अच्छा, अलिफ लाम की वजह से एक पेश आ रही है ना जी, हाँ सही है। अगर मैं ये हटा दूं तो ये लुगतुन बन जाएगा। सही है। ठीक है।
और ये सही। नाउन है, नाउन है, इसके आगे एडजेक्टिव लगेगा, सहलतुन। सही ये मौसूफ है, मौसूफ है, इसके आगे सिफ्त लगेगी इसकी, सही। ठीक है। अच्छा, शायरुन पे तनवीन आ रही है, राइट, क्यों आ रही है? क्योंकि इस पे तो आएगी ना, मतलब ये तो नॉर्मल एक वो है ना, मतलब ना इस पे अल आ रहा है ना इस पे ता है, तो इस पे तो हाँ। आएगी ना। अलिफ लाम नहीं है इसलिए तनवीन आ रही है, ठीक है। अल मदीना तो पे एक पेश अलिफ लाम की वजह से आ रही है। कसलानों पे क्यों आ रही है? Adjective. अलिफ नून की वजह से। हाँ, मलआनु, अतशानु, जवानु, गदबानु, सब अलिफ नून की वजह से आ रही है। अल यौमों पे क्यों आ रही है? अल की वजह से। अल यौमा पे एक जबर क्यों आ रही है? अल अल की वजह से आ रही है। अल की वजह से आ रही है। अगर इसको मैं निकाल दूं तो यौमन बन जाएगा ना, दो जबर आ जाएंगे, ठीक है। तो या अगर मैं अलिफ लाम लगाऊंगी तो अल यौमो हो जाएगा, इसको मीम को सीधा कर दूंगी और अल यौमा कर दूंगी, एक जबर लगाऊंगी, फिर दो नहीं लगाऊंगी। जब दो जबर लगते हैं तो अलिफ भी लगता है आगे, ठीक है, ये याद रखना, ये भी रूल है। जब भी किसी नाउन के ऊपर दो जबर लगाएंगे तो आगे अलिफ ऐड होगा। इल्मुन होता है ना, नॉलेज, इल्मुन, तो जब इल्मन कहते हैं, दो जबर लगाते हैं, तो वो उसके आगे अलिफ भी ऐड हो जाता है। तो जितने भी वर्ड्स पे दो जबर एंड में होंगे उनका एंड लास्ट लेटर अलिफ होगा। अलिफ होगा, डालना पड़ता है, ठीक है। कलमुन, कलमन, ठीक है, अलिफ डालना पड़ेगा। आप यूं नहीं लिख सकते कलमुन कलमन, ऐसे नहीं लिख सकते, ये इस तरह से नहीं लिख सकते। देखें कितना बुरा लग रहा है ना। तो आप इसको क्या करेंगी, मीम को छोटा करके आगे अलिफ ऐड करेंगी, कलमन। सही सही है। यौमुन होता है तो यौमन कह, अभी कुरान मजीद में देखे ना, जब आप पढ़ते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, ऐसे ही बस पढ़ते जाओ, लफ्जों को देखा करें। अच्छा भाई यहाँ पे दो जबर आ रहे हैं तो आगे अलिफ आ रहा है। अभी मैं कुरान मजीद निकाल के आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ, देखें जरा कैसे होती है। इसको नहीं बंद करना, थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करवा लेती हूँ आपको कुरान मजीद में जो आपने पढ़ा है ना। तो जिनके होगा उनमें हम अलिफ खुद लगा के फिर उनको बना देंगे, ठीक है। सही। एक मिनट, यहाँ मेरे पास जुज वन इंग्लिश का है, ये निकाल लेती हूँ। बच्चियों को थोड़ा सा ना ट्रांसलेशन भी सिखाएं कुरान मजीद का ना, इंग्लिश का। अब ये आजकल जो वो पढ़ते हैं ना तजवीद के साथ कुरान, तो अभी आजकल ना नमाज में जो पढ़ते हैं ना उसकी ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ताकि ये कि नमाज इंशाल्लाह वो आ जाएगी ना, मतलब ट्रांसलेशन के साथ पढ़ेंगे तो कुछ अच्छा लगेगा जी। अब देखें जरा, अब यहाँ पर सूरह 2 पे आपको नजर आ रहा है, शेर है, शेर नहीं किया मैंने, है ना, किया शेर? हाँ जी किया है, नजर आ रहा है। ठीक है, सही है। अच्छा, सूरह 2 पे सूरह तुन होता है असल में, ठीक है ना, लेकिन एक पेश आने की कोई वजह होगी, अलिफ लाम तो है नहीं, है ना, बाकी एक पेश आने की क्या वजह हो सकती है यहाँ पे? आगे अलिफ लाम आ गया ना, आगे वाले को छोड़ देना, अलिफ लाम को, वो उसके लिए तो उसी वर्ड पे एक पे जेरा, ता की वजह से, गोलता की वजह से नहीं, गोलता वाले हर लफ्ज पे थोड़ी होती है, हर लफ्ज पे अगर हम गोलता वाले को, मैंने बताया ना, हर लफ्ज गोलता वाला नहीं होता, सिर्फ नाम होते हैं, जो आपके प्रॉपर नेम होते हैं ना, जो हम नाम रखते हैं मर्दों के औरतों के, वो वाले नाम होंगे तो फिर आपका एक पेश आएगा। और तो आयशा तू पे भी है और उसामा तू पे। अब यहाँ पर ये मुदाफ बन रहा है, सूरतुल फातिहा ती, है ना, तो ये क्या है आपका मुदाफ बन रहा है, इसलिए यहाँ पर एक पेश आई है। अब यहाँ पे ये मक्की या तुन, इस पे तनवीन आई है क्योंकि अलिफ लाम भी नहीं है। अब आप देखें यहाँ पर अल्लाह के नाम पे एक कसरा आया, क्यों आया? कहाँ पे मुझे ये है ना बिस्मिल्लाह में, अल्हम्दु में भी एक पेश आया, बताएं मुझे क्यों आ रहा है? ये वही है ना,
یہ مطلب possessive noun ہے نا میرا خیال ہے. بچے بھی بول سکتے ہیں, بچے بھی بول سکتے ہیں. الف لام لگا ہوا ہے نا, جب الف لام لگا ہوا ہے تو پھر تو ایک پیش ریزن وہی ہوگی نا. جب الف لام لگ جاتا ہے تو پھر تو وہی ریزن ہوتی ہے. جب الف لام نہیں لگا تو ٹھیک ہے, لیکن اوپر والی بسم اللہ ہی تو اس میں آپ اللہ کے اوپر الف لام نہیں ہے. اللہ کے نام پہ بھی تو الف لام ہے نا, الف لام لگا ہوا نا اس کے بھی شروع میں. الرحمن میں بھی دیکھیں ایک زیر آ رہی ہے کیونکہ الف لام لگا ہوا ہے. الرحیم میں بھی ایک زیر آ رہی ہے کیونکہ الف لام لگا ہوا ہے. اگر الف لام نہیں ہوتا تو رحیم من ہوتا. ٹھیک ہے, اس طرح ہوتا. اب رحمان کو اگر آپ دیکھیں تو رحمان جو ہے یہ ایک نام ہے. ٹھیک ہے, ایڈجیکٹو ہی کہہ لیں. اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام تو اللہ ہے نا, لیکن رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ غضبان کی طرح ہے, یہ غضبان کی طرح ہے, تو اس کے اوپر اگر الف لام نہیں ہوگا تو بھی اس کے اوپر ایک ہی پیش آئے گی. صحیح. اور رحمان نو ہوگا, رحمان نن نہیں ہوگا. الف لام آیا تب تو وہ ویسے نظر آ رہی ہے نا آپ کو ایک پیج, لیکن اگر الف لام ہٹا بھی دیں تو الف نون پہ ختم ہونے والا نام ہے یہ. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کو پھر کیا ایک پیش لگانی ہے. تو جب بھی آپ دیکھیں گے رحمان الف لام کے بغیر آئے گا تب بھی ایک پیش آئے گی. اچھا جی, اب آپ دیکھیں یہاں پہ الدین میں بھی ایک پہ زیر آ رہی ہے. زیر ہو زبر ہو پیش ہو ایک ہی آئے گی. کیوں آ رہی ہے الدین میں؟ الف لام. الف لام ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. الرحیم میں بھی یہی وجہ ہے. اب آپ سے میں پوچھتی ہوں, اور الصراط پہ کیوں آ رہی ہے؟ Because الف لام. الف لام لگا ہوا. اگر یہ الف دیکھیں یہاں پہ الف لام نہیں ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو اب اس میں کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ اگر الف لام نہیں تو تنوین آنی چاہیے تھی نا, لیکن نہیں آ رہی. اب اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوگی کہ کیوں آ رہا ہے. تو یہ صراط جو ہے یہ آپ کا مضاف بن رہا ہے, وہ یہ آپ کا پوزیسڈ ہے. ٹھیک ہے نا, ایک پوزیسر ہوتا ہے اور ایک پوزیسڈ ہوتی ہے. the thing which is possessed, تو وہ آپ کی ہوتی ہے صراط. صراط کے اوپر ایک زبر کیوں آ رہی؟ کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے. اس کے آگے والا جو ہوگا نا وہ مضاف الیہ ہوگا. اچھا, اب یہاں پہ دیکھیں المستقیم پہ بھی ایک زبر آ رہی ہے. زبر ہو زیر ہو پیش ہو ایک آ رہی ہے اور پیچھے الف لام ہو تو ریزن از الف لام. اور اگر نہیں ہے ویسے ہی آ رہا ہے تو پھر آپ کو دیکھنی ہے کہ کیا ریزن ہے. تو یہ ایک وجہ ہوتی ہے مضاف, مضاف اور مضاف الیہ. تو وہ آپ کا ایک پوزیسر ہوتا ہے نا, پوزیسر تو اس کے بعد آتا ہے. یہ کچھ چیز ہوتی ہے, کتاب ہوتی ہے, کچھ ہوتا ہے, اس کو پوزیس کیا جاتا ہے کدھر, اس کی طرف, پوزیسر کی طرف, نسبت کی طرف. اچھا, بچے بور ہو رہے ہیں. المغضوب پہ بھی اسی وجہ سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, غیرہ کے نیچے آ رہی ہے ایک زیر, یہ بھی زیر جو ہے مضاف ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے. صحیح ہے. اور اس طرح میں آپ کو تھوڑی سی نشانیاں بتاؤں گی. اور یہ آپ کا ذالکہ آپ نے پڑھا ہے, ذالکہ الکتابو کا کیا میننگ ہوگا؟ ذالکہ الکتابو, ذالکہ تو ہم دیٹ کو کہتے تھے نا, دیٹ از اے بک. دیٹ از اے بک نہیں ہوگا, دیٹ بک ہوگا اونلی. یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو پڑھایا تھا کہ جب بیچ میں الف لام آ جاتا ہے تو پھر وہ از نہیں لگا سکتے, وہ فریز بنتا ہے. پھر اگر آپ الف لام ہٹا دیں, ذالکہ کتاب بن کر دیں, یہاں پہ الف لام ہٹ کے تنوین آ گئی تو پھر آپ کا جملہ بنے گا دیٹ از اے بک. لیکن اگر بیچ میں الف لام لگا دیا دیٹ بک, دیکھو یہاں پہ میننگ لکھا ہوا ہے دیٹ بک, دیٹ از اے بک نہیں لکھا ہوا. اور لا بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے, لا کا میننگ ہوتا ہے نو, ناٹ. پڑھا ہے نا. اچھا ہاں, تو اب آپ دیکھیں, میں آپ کو وہ ورڈ دکھاتی ہوں کچھ جس میں آپ کا آگے وہ لگ جاتا ہے نا, الف لگتا ہے. یہ کون سا قرآن ہے؟ یہ پورا قرآن ہے؟ یہ پارہ ہے, ایک پہلا پارہ ہے. آپ کو چاہیے تو میں آپ کو بھیج دیتی ہوں. جی مجھے بھیجیے گا. یہ سب سے اچھے پارے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے, آپ آن لائن کر سکتے ہیں یا کس طرح ہے؟ نہیں, میں آپ کو ادھر دے دوں گی نا.
हाँ उधर से दे दूंगी आपके, क्या नाम है, PDF पे। हाँ मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगी। देखिए अभी ये यहाँ पे ये आप देखें, ऐसा वर्ड आया ना जिसमें मैं आपको बताऊं कि 2 जबर लगते हैं, तो ये देखें मरादन, अगर 2 पेश होंगे तो मरादुन होगा ना, ये लिखा हुआ है मरादुन, ये वाली देख कितनी अच्छी एग्जांपल अल्लाह ताला ने दी है हमें, मरादुन, ठीक है। जब 2 पेश होंगे तो आपने अलिफ नहीं लगाना, जब 2 जबर होंगे तो आपने अलिफ ऐड करना। सही है, ये सही है। और जब मरादिन होगा तब भी नहीं, इसके एग्जांपल लिखें, मरादिन होगा तब भी अलिफ ऐड नहीं होगा, सही है। उसके नीचे भी 2 जेर सिंपल लगेंगे, जब 2 जबर लगेंगे तब आप इसकी एग्जांपल लिखें कॉपी में। जी। अच्छा अभी मतलब इस रूल को कुछ कहते हैं, मतलब ऐसा हम क्यों करते हैं? मैं बताऊंगी ना, अभी तो फिलहाल आप लिख लेना, अच्छा ठीक है ना, कि 2 पेश क्यों होते हैं, 2 जबर क्यों होते हैं, 2 जेर क्यों होते हैं, मैं बताऊंगी ना फिर, सही। ठीक है। और अलिफ लाम क्यों लगा देते हैं, अलमरादू हो जाता है, फिर एक पेश आ जाता है, अलमरदा हो जाता है और अलमरदी हो जाता है। अब यहाँ पे देखें अजाबुन है, इसको अगर आप 2 जबर करेंगी तो क्या होगा, तो कहाँ, ये देखें वाला मजाबुन नजीम अलीमन, ये देखें इसके ऊपर अजाबुन पे क्या है, 2 पेश है, ठीक है। अगर अलिफ लाम लगाएंगी तो एक पेश हो जाएगा, लेकिन अगर इसको 2 जबर को 2 पेश में, 2 पेश को 2 जबर में चेंज करेंगी तो क्या होगा, ये अलिफ लग जाएगा इसके एंड में। अलिफ लग जाएगा। अपने पास लिखें इस एग्जांपल को भी, 2 जबर लगा के, और अगर 2 जेर लगाएंगी तो क्या होगा, वो सिंपल 2 जेर आ जाएंगे, फिर वही रहेगा। अच्छा जब अलिफ लाम लगा होगा ना तो फिर तो 2 पेश नहीं होंगे ना, अल अजाबू होगा ना, जी अल अजाबू हो तो जाएगा। फिर आपने जब अल अजाबा करना है, जबर लगानी है, तो फिर आपने अलिफ ऐड नहीं करना, ठीक है। क्यों नहीं करना, अल अजाबी हो जाएगा ना, बे के साथ, बा के साथ। नहीं, अलिफ लाम जब लगाएंगी ना तो वो चेंज होगा ना, तो 2 पेश एक पेश में चेंज हो जाएंगे एक ना। पेश में अल अजाबू। हाँ मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, एग्जांपल के बगैर नहीं समझ आता। देखें जैसे अब ये अल अर्द है, ठीक है ना, तो अगर ये अलिफ लाम नहीं होगा तो ये अर्दुन होगा ना, अर्दुन होगा ना, कॉमन नाउन होगा ना। जी। तो जब इसके ऊपर 2 जबर लगाएंगी तो ये क्या हो जाएगा, अर्दन हो जाएगा, अलिफ लग जाएगा, और अर्दिन में भी नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन इसको अभी आप जबर लगाएं, अल अर्दी को आप जबर लगाएं, यहाँ पे जबर लगाएं तो फिर अलिफ आ जाएगा। अलिफ, अलिफ क्यों आएगा, एक जबर के साथ नहीं आएगा, 2 के साथ। एक, हाँ यही मैं बता रही हूँ कि एक जबर के साथ नहीं आएगा, अलिफ लाम की वजह से एक जबर आ रही है ना, वैसे भी एक जबर आए तो फिर आपने उसके साथ अलिफ नहीं लगाना। सही। जब भी 2 जबर आएंगे, ये छोटी छोटी बातें हैं और इनका बहुत ख्याल रखना है आपने, और इनको कुरान मजीद के ऊपर ही हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर हम पढ़ेंगे इनको आगे और एग्जाम्पल यहीं से लेंगे। अल्लाहू, अल्लाहू को जब आप जबर देंगी तो क्या हो जाएगा, अल्लाहू को जब हम जबर, अल्लाह हो जाएगा, अल्लाह क्या हो जाएगा, अल्लाह जबर देंगी, अभी तो अल्लाहू है ना, एक जबर है ना, तो क्या कैसे पढ़ेंगे, अल्लाह, अल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा इसकी एग्जांपल लिख लें, अल्लाहू, अल्लाह और अल्लाही, इसकी एग्जांपल लिखें। जब जबर लगाएंगी 2, एक जबर लगाएंगी तो 2 अलिफ नहीं ऐड होगा, ये उसके एग्जांपल लिख लें, अल्लाहू, अल्लाह, अल्लाही। फिर मैं बताऊंगी ये अल्लाहू हा क्यों चेंज हो रहा है ना, कभी अल्लाह हा कुरानी मजीद में आता है, कभी अल्लाह ही आता है, कभी अल्लाहू आता है जी। तो अल्लाह अल्लाहुन कभी नहीं आता, क्यों नहीं आता, तनवीन क्यों नहीं आती, क्यों पीछे अलिफ लाम लगा हुआ। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे अलिफ ऐड नहीं होगा क्योंकि एक जबर है, ठीक है।
दो जबर होंगे तो फिर आपका होगा अलिफ आएगा। ये बहुत मिसालें हैं। देखिए नारुन, नारन, नारिन, तो नारुन कैसे लिखी जाती है? दो पेश के साथ, तो इसके साथ और नारन दो जबर के साथ अलिफ ऐड हो गया, एलिफेंट किया है और नारिन में फिर ऐड नहीं होगा। ठीक है, जी। वो भी सिंपल, इसकी भी एग्जांपल लिख सकती हैं आप। हम्म। अच्छा जी, सही है। ये जब हमें अरेबिक के सारे रूल्स याद हो जाएंगे, तो हम कुरान पढ़ा करेंगे तो हमें पूरी मतलब समझ में आया करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सूरतुल फातिहा करवाई है, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी डाली है। मैंने वो लोग भी, वो आपसे पीछे हैं अभी, वो स्टूडेंट जो है वो अभी आपसे पीछे हैं, लेकिन अच्छा। उन्होंने सूरतुल फातिहा का मैंने करवाया है, उन्होंने बहुत अच्छा किया। आप सुनना रिकॉर्डिंग, मैंने जो लास्ट रिकॉर्डिंग डाली है ना, फ्राइडे को क्लास लेती हूँ मैं, एक ही क्लास और ले रही हूँ रमजान में, और कोई नहीं। वो सारे लोग जो हैं वो जर्मनी से हैं, जर्मनी से, कहाँ से, क्या है, बर्लिन से, सारे जर्मनी ही हुआ ना। अच्छा। तो वहां से सारे लोग पढ़ रहे हैं। तो वो पूरा ग्रुप जब उन्होंने भी स्टार्ट किया था बुक 1, तो अभी आपसे वो पीछे हैं, लेकिन उन्होंने पूरी सूरतुल फातिहा भी कर ली मेरे साथ। अच्छा। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर ना कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। सही है, टीचर वाला तो सबको एक जैसा पढ़ाता है ना। नहीं, मैं अब कुरान से ना थोड़ा वो करूंगी, मतलब इससे मजा भी आ रहा है जब आप कुरान में देखते हैं ना, तो हाँ, मुझे अब लगता है हम देखो, ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, रिलेट कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने मुझे खुद बोला कि कुरान पे लेके जाएं, हालांकि मैं इतनी जल्दी कुरान पे नहीं लेके जाती। अब देखें यहाँ पे, अच्छा अब यहाँ पे देखें, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, हालांकि थोड़ा सा ये देखें, ये दो एग्जांपल्स आई है ना यहाँ पे। यहाँ पे दो जबर आ रही है लेकिन अलिफ ऐड नहीं हुआ। अब इसमें क्यों ऐड नहीं हुआ ये मैं आपको मद्दा आ रहा है उससे पहले। नहीं, उससे पहले एक अलिफ आ गया ऑलरेडी। जब अच्छा। पहले उसके एक अलिफ आ जाता है तो फिर आगे एक और लफ्ज अलिफ नहीं लगाते, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है लफ्ज। बात समझ आई है? Does there have to be a alif before or after those? अगर बिफोर अलिफ आ रहा है ना, उस तनवीन से बिफोर अलिफ आ रहा है, तो फिर आप आगे अलिफ और ऐड नहीं करेंगी। जैसे माँ, मतलब है कि अल्लाह हन भी नहीं हो सकता। अल्लाह को तो छोड़ देना, उस पे तो अलिफ लाम आ रहा है ना, उसको तो छोड़ दें, वो तो उस पे तो एक ही जबर आ रही है ना, एक ही पेश आती है ना, एक ही जबर आती है उस पे तो अलिफ लाम है। ये तो बगैर अलिफ लाम के है ना। जो दो जबर आती है वो बगैर अलिफ लाम के जो होता है, जो कॉमन नाउन होता है, उस पे दो पेश, दो जबर दो जेर कॉमन नाउन पे आते हैं ना। तो जब दो जबर आते हैं तो हमेशा क्या रूल है कि आपका अलिफ आता है आगे। जैसे माँ, बात समझ में नहीं आई कि फिर हमने अजाबन पे क्यों लगाया था अलिफ? क्योंकि उसमें पहले नहीं आ रहा ना। देखें मेरी बात सुने, अजाबुन देखें, अजाबुन, अच्छा अब इस पे आपने लगाया ना, दो जबर लगाए तो आपने लगाया ना। अब देखिए इसको मैं कह रही हूँ, नहीं मैं कह रही हूँ फिर हमने क्यों लगाया? देखिए ना, बा से पहले भी तो अलिफ है। देखिए मेरी बात सुने, ये हमजा है ना, हमजा से पहले आपका, इस हमजा के ऊपर आपने दो जबर लगाने हैं, इससे पहले अलिफ लगा हुआ है। समाउन, चूंकि पहले से अलिफ आ रहा है ना। निसाउन, औरतों को बोलते हैं ना निसाउन, सूरह निसा भी है। निसाअन, अब पीछे एक अलिफ लगा हुआ है हमजा से पहले, तो हम नहीं लगाएंगे आगे, हमजा से पहले एक अलिफ आ रहा है तो नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ बिनाउन, बिनाअन, अलिफ पहले, हमजा से पहले एक अलिफ लगा हुआ तो नहीं लगा रहे, ठीक है। इस तरह निसाअन और भी वर्ड होते हैं, अगर हमजा से पहले अलिफ आ जाए तो फिर आपने आगे एक और अलिफ नहीं लगाना। यहाँ अजाब में हम बा आ रहा है ना, तो बा के ऊपर दो जबर डालने, और यहाँ पर उसके पहले अलिफ आ रहा है, उससे पहले अलिफ आ रहा है, लेकिन ये हमजा नहीं है ना। वो जो आपने बात की ना मद वाली,
تو مد ہوتی تبھی ہے جب آپ کا حمزہ آتا ہے الف کے بعد تو وہ مد بن جاتی ہے. بنا ان سما، سما پہ بھی دیکھیں سما ان سما ان الف لام لگائیں گے تو اب ایک زیر آئی ہے، 2 زیر نہیں آئیں گے. سما ان سما ان سما ان، تو یہ باتیں سیکھنے والی ہیں. صحیح ہے. اچھا رزقن رزقن، اب دیکھیں الف کیوں آیا ہے، رزقن ہو گیا ہے کیونکہ پہلے الف نہیں آ رہا. اندادن اندادن، اب دیکھیں اس دال سے پہلے الف آ رہا ہے لیکن حمزہ سے پہلے اگر الف آ جائے وہ یاد رکھنا ہے آپ نے. حمزہ سے پہلے اگر الف آ رہا ہے تو اس کے بعد ایک اور آپ نے نہیں لگانا. اسی طرح ایک اور بات بھی اس میں دیکھ لیں، یہ ساری باتیں آپ نے نوٹ کرنی جو بتا رہی ہوں، بے شک آپ کو ریکارڈنگ سننی پڑے. جب آپ کا جیسے جنتن ہے نا، جنتن کسے کہتے ہیں، جنت کو کہتے ہیں نا. اب جنتن میں گولتا آ رہی ہے، ٹھیک ہے. جب آپ اس کا کریں گی 2 زبر لگائیں گی، جنتن کریں گی تو پھر کیا الف ایڈ کریں گی؟ کریں گے نہیں کریں گے. جب گولتا آئے گی تب بھی یہ آگے الف نہیں لگے گا. جتنے بھی لفظ ہم نے رزقن علمن ہم نے جتنے بھی بنائے نا، علمن رزقن اندادن، ان میں گولتا نہیں تھی، وہ گولتا کے بغیر تھے. تو جب آپ کا لفظ گولتا والا ہوگا 2 زبر لگائیں گی تب بھی آپ الف ایڈ نہیں کریں گے. جب حمزہ سے پہلے الف آئے گا تب بھی آپ ایڈ نہیں کریں گی، ایسے ہی لگائیں گی. اور جب گولتا آئے گی تب بھی 2 زبر لگائیں گی تو الف ایڈ نہیں کریں گے. 2 ایکسیپشن ہے اس رول کے، باقی سب جگہ آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی 2 زبر لگائیں گی آپ نے الف ایڈ کرنا ہے. یہ 2 ایکسیپشن ہے، ہر رول کے ایکسیپشن ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. تو اس رول کا کیا ایکسیپشن ہے، جب 2 زبر لگاتے ہیں تو اگر گولتا آ رہی ہو تب بھی آگے الف ایڈ نہیں کرنا، اور اگر حمزہ سے پہلے الف آ رہا ہو تب بھی آگے ایک اور نہیں ایڈ کرنا. بس ان کو لکھنا ہے، اپنے ہاتھوں سے لکھیں گی. اب دیکھیں یہاں پر سورتن سورتن اور سورتن کیسے لکھیں گے، ایسے ہی لکھیں گے، الف نہیں لگائیں گے. الف نہیں لگائیں گے. آسان ہے نا، مشکل تو نہیں ہے نا. نہیں یہ تو آسان ہے، 2 ہی ایکسیپشن ہے. 2 ایکسیپشن ہے اور یہ ایکسیپشن ہر رول میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے مردوں کے نام پہ تنوین ہوتی ہے لیکن نان عربک جو نیم ہوں گے ان کے اوپر آپ کا کیا ہوگا، آپ کا ایک پیش آئے گا. جو نان عربک عربی نیم نہیں ہوں گے ان کے اوپر آپ کا ایک پیش آئے گا. تو یہ سورتن 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 ابھی آپ نے الف ایڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. ہر چیز کے پیچھے حکمت ہے، ایسے ہی نہیں ہے، حکمت ہے. صحیح ہے. ابھی آپ دیکھ لیں یہاں پہ رزقن آیا نا پھر دوبارہ سے. اب اس میں گولتا بھی نہیں تھی رزقن میں، اور حمزہ سے پہلے الف پہ نہیں تھا تو آپ نے کیا کیا، الف لگا دیا یہاں پہ. سمجھ آ گئی نا. ابھی یہ متحرتن ہے، اگر 2 زبر لگائیں گے تو کیا ہوگا، متحرتن سمپل ہو جائے گا، 2 زبر لگ جائیں گے، آگے الف ایڈ نہیں ہوگا. تو دیکھیں بعودتن، ابھی دیکھیں کوئی آپ کو آیا ہے آگے الف ایڈ ہوا ہے، یہ بعودتن دیکھیں 2 گولتا آ رہی ہے تو 2 زبر آ رہے ہیں تو الف ایڈ نہیں ہوا، ڈائریکٹلی لگا دیے. ہاں ڈائریکٹلی لگا دیا. الف وہاں پہ یہ آئے گا جہاں پر آپ کا الف اور حمزہ بھی نہیں ہوگا اور گولتا بھی نہیں ہوگی، وہاں پہ آپ دیکھیں. مثلاً، اب یہ مثلاً دیکھیں تو اس میں مثلن تھا یہ، اور جب 2 زبر لگائے تو اس میں الف ایڈ ہوا ہے کیونکہ نہ اس میں گولتا آتی نہ حمزہ سے پہلے الف تھا. مثلن میں، مثلن پتہ ہے نا کیسے لکھتے ہیں، مثلن، ٹھیک ہے. اب جب اس کو 2 زبر کریں گے تو الف ایڈ کر دیں گے، مثلاً ہو جائے گا. کثیرن ہوتا ہے اور کثیرن، ٹھیک ہے. ساری مثالیں لیکن ضرورت نہیں، آپ خود غور کیا کریں. قرآن مجید جب پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جو مقصد ہے نا وہ پورا تب ہوتا ہے جب ہم اس پہ غور و فکر کریں اور پھر اس پہ عمل کریں. بس یہ جو پڑھتے ہیں نا ہم ثواب، جو ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں نا
بس پارے ختم کرتے ہیں, اس سے مقصد پورا نہیں ہوتا. جو کوئی قرآن کو جو بھیجنے کا مقصد ہے, جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزن ہے پیچھے بھیجنے کی, وہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں. اگر زندگی نہیں بدل رہی اور قرآن کا پورا نالج آ گیا ہے, سب آ گئے, گرامر بھی آ گئی, ہر چیز, لیکن عمل نہیں بدلا تو کچھ فائدہ نہیں. تجوید بھی آپ نے اچھی طرح سیکھ لی اور آپ کی فلوئنسی بھی بہت ہے, تیز تیز پڑھتی ہیں آپ اور پارے ختم کر رہی ہیں, کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. تو یہ امواتن ہوتا ہے اور امواتن ہو گیا, ٹھیک ہے. امواتن, امواتن تھا نا, تو آپ نے 2 زبر ڈالے تو تا آئی تھی, تو اب آگے الف ایڈ ہوا ہے. اب اس میں گول تا نہیں تھی نا, بڑی تا تھی, اس لیے الف ایڈ ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ سیکھ لیں گی تو پھر آپ اپنے بچوں کو بھی چیزیں اچھی طرح بتا سکتی ہیں. اگر ان کا جمیعن, جمیعن, سماواتن, سماواتن, ابھی یہاں بھی گول تا نہیں ہے. جب زبر ڈال, اس پہ تو زبر آتے ہی نہیں ہے نا, 2 زبر آتے نہیں, اس پہ نہیں سماواتن ہوتا ہے یا سماواتن نہیں ہوتا ہے. چلے ہم اتنا ختم کرتے ہیں, جب میری نیکسٹ کلاس کا ٹائم ہے, تھوڑا 15 منٹ مجھے چاہیے. خلیفہ تن آپ دیکھیں, ابھی جس میں گول تا تھی 2 زبر لگے تو آپ کا الف ایڈ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی ہیں باتیں. جی تو ہم نے آج بے پارٹ نہیں شروع کیا, ہم بے پارٹ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. آج ہم نے پارٹ 1 ختم کیا ہے, لیسن نمبر 9 کا پارٹ 1 جی انشاءاللہ. پھر اگلی کلاس میں پڑھیں گے. سیٹرڈے کو وہ کر لیں گے اسی ٹائم پہ نا, جو ہمارا ٹائم ہے. ہاں 3 بجے کر لیں, ٹھیک ہے, سیٹرڈے. ٹھیک ہے, اوکے, دعا کر لیتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. جو میں پڑھا رہی ہوں اس کو اچھی طرح کریں جی انشاءاللہ. انشاءاللہ نا. ابھی تو رمضان ہے, میں آپ کو تھوڑی دیتی ہوں چھوٹ, لیکن بعد میں نہیں ہوگی, نہیں انشاءاللہ کریں گے اس کو ریوائز. کیونکہ یہ بھی عبادت ہے نا, اس کو عبادت